Ove kućne biljke ili sobne biljke većina vas zna jer su ih uzgajale još i naše majke. O kojim biljkama se radi, pogledajte u nastavku videa. Lijep pozdrav iz cvjetne oaze. Tema današnjeg videa su kraljevske begonije ili begonije Rex. Šta treba znati o ovim biljkama, kako se one uzgajaju, kako se razmnožavaju i šta nikako ne smijemo uraditi jer bi tim uništili ove fantastične biljke. Stare sorte su bile puno otpornije nego ove današnje. Danas ima jako puno novih sorti, ali one su nešto osjetljivije. Kraljevske begonije su karakteristične po svojim fantastičnim listovima koji mogu biti u različitim bojama ili recimo u kombinaciji boja. Pored toga listovi mogu imati različite oblike, recimo u obliku srca ili recimo uvrnute, tako da je što se tiče boje i oblika lista, ja mislim da za svačiji ukus ima neka sorta. Kraljevske begonije potječu iz Južne i Istočne Azije, znači Kina, Indija, i rastu u suptropskoj i tropskoj klimi. Znači može se zaključiti da ove biljke vole vlažan zrak, 60 do 70% vlažnosti, da vole svjetlost, ali ne direktno sunce. Supstrat treba biti propustan. Znači može se uzeti ona zemlja za cvijeće, u nju dodati recimo perlita ili onih glinenih kuglica, redovno zalijevati, ali u podlošku ne smije biti voda. Znači biljka voli vlažnost i zrak vlažan i supstrat vlažan, ali nikako mokar. Što se tiče zalijevanja, begonije ne vole krečnjak, znači zalijevati treba samo odstajalom vodom. I ono što još begonije ne vole, a to je propuh. Gdje je najbolje držati ove biljke? Najbolje je izabrati ili recimo istočnu ili sjevernu stranu, ali ne direktno na prozor, nego malo odmaknuto, tako da biljka nije direktno na suncu. Što se tiče prihrane, ne treba je prihranjivati često, možda 2-3 puta i to je biljci dovoljno. Što se tiče od proljeća do jeseni, biljka se može prilično dobro održati i ona ne pravi nikakve probleme. Međutim, u toku zime, zbog grijanja, zrak je naravno jako suh. Dovoljno je da uzmemo jedan veći podložak za saksije. Onda uzmemo neki manji podložak, okrenimo ga naopako i u taj veliki podložak naspemo vode. Na mali podložak stavimo biljku, tako da biljka dobiva vlažnost, ali nije u vodi. Pogrešno je misliti da se taj vlažan zrak može dobiti tako što ćemo špricati listove. Kod begonija bi to bilo pogubno. Gdje dođe kapljica vode, ta od špricanja recimo, taj dio će se početi sušiti. Prvo će početi gnjiti i onda će se osušiti. Ako to radimo često, tim ćemo uništiti biljku. Znači kod begonija nikako špricati listove. I sad, kako možemo razmnožiti kraljevske begonije? Ako su neke sorte lijepe, onda naravno želimo da imamo što više saksija. Najjednostavniji način je recimo da biljku podijelimo. Obično kad je biljka malo starija, onda ima jako puno
listova i dovoljno je da korijen podijelimo i da na svakom, recimo, tom korijenu budu 3-4 lista. Tako će se biljka brzo oporaviti i brzo će narasti dalje. Znači, najjednostavniji način je dijeljenjem korijena. Sjetva je moguća, ali ona je jako teška, traje dugo i to se obično prakticira ako se želi dobiti neke nove sorte. Način razmnožavanja i lista se primjenjuje ako hoćemo što manje oštetiti ili uzeti sa stare biljke, sa biljke maljke, a dobiti što više novih biljaka. I kako to radimo? Najjednostavniji način je da, recimo, što se tiče lista, kad uzimamo samo list, je da odrežemo list s listnom peteljkom i da ga stavimo u vodu. Vremenom će se iz lista, to jest te listne štapke, početi obrazovati korijen. Drugi način je način koji je jako efikasan, gdje se iz komada lista može dobiti puno više biljaka. Tako se, recimo, najjednostavnije razmnožavaju streptokarpusi ili, recimo, afričke ljubičice, i taj način sam ja pokazala u videu kojeg sam snimila jako davno. Tad sam počela snimati video, snimila sam taj video, međutim, zbog obaveza, zbog posla više nisam imala vremena i onda sam prestala. Nakon 2 videa sam prestala snimati videa i sad kad sam u penziji, sad mogu opet nastaviti ono što sam nekad davno počela. Pa ko želi može pogledati video. Znači, kliknuti na ovaj gore link ili u opisu videa ću isto postaviti link, pa koga interesuje može to pogledati. Znači, kako možemo ove listove staviti na ožiljavanje? S druge strane lista su ove žilice. I da bi list što prije počeo obrazovati korijenje, potrebno je da se ove žilice s druge strane lista malo narežu. Ostavimo malo ovu listnu štapku, malo 1 centimetar, centimetar i pol, i stavimo u zemlju. Da bi list imao dobar kontakt s zemljom, dobro je staviti, recimo, par kamenčića da pritisne taj list, da bi taj kontakt bio bolji. To je jedan način. Drugi način je isto od lista, to jest od dijelova lista, tako da ćemo prerezati taj list i staviti ga uspravno u supstrat. Supstrat treba biti vlažan, ali nikad mokar. I najbolje je uzeti zemlju za sjetvu i dodati perlite. Obavezno preko tog staviti providnu foliju ili, recimo, onu haubu, i nju zaista ne treba puno otvarati. Ne treba puno zalijevati, znači dovoljno je da je zemlja vlažna. Stavi se hauba, na vrhu te haube, to jest na onom zidu, će se obrazovati male kapljice, ali dok god te kapljice ne padaju na te listove, sve je u redu. Znači, nije kao kod reznica, recimo, koje ožiljavamo, pa da moramo otvarati, skidati tu haubu da bi biljka dobila frišak zrak. Ne, ovo se može zatvoriti i možda i mjesec dana da se ne otvara. Praktično zato su ove posude u kojima se prodaje salata. Ja sam, recimo, kupila to, znači zatvorite to, ostavite, ništa ne trebate raditi.
Te biljke, to jest listovi, trebaju imati svjetlost, ne direktno sunce i jedini problem može biti ako je supstrat zaista mokar. Nakon izvjesnog vremena primijetit će se mali listići i onda se može povremeno otvarati ta hauba. I kad dođe vrijeme za to šta dalje, to ću vam onda pokazati, pa ćete vidjeti kako dalje treba s tim novim mladim biljkama u slučaju da se odlučite da iz listova razmnožavate kraljevske begonije. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze.